ହ୍ୟୁମାନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍କୁ ଆସିବା ସହ 9 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କଟକ ମର୍କତନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିଗଟି ହେଉଛି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ହ୍ୟୁମାନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ନିର୍ଯାତନା ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ପୋଲିସ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟତଃ ହ୍ୟୁମାନ୍ଙ୍କ ମୋବାଇଲ, ସିଡିଆର ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟି ଟଙ୍କା ପଇସା ହଡପ ବା ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ହ୍ୟୁମାନ୍ଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ନିବେଶ ବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ ଖୋଜିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ବିଷକ୍ରିୟା ସନ୍ଦେହ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଏମ୍ସରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ମର ଶରୀରକୁ କବର ଦିଆସାରିଛି। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମତରେ ବିଷକ୍ରିୟାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ମର ଶରୀର ବାହାର କରିପାରିବ। ଯଦି ଶରୀରର କୋମଳ ଅଂଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ ତେବେ ଭିସରା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବିଷର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ମୃତଦେହ ପଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ତେବେ ହାଡ଼ ଏବଂ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋରୁ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। देखो माँ जहाँ भी एतला देते सन्देह पर देते सन्देह तो 3 भाग कर दिया जाओ। गोटे हूँ शशुर घर एगेन्स्ट शशुर एगेन्स्ट गोटे हूँ जो मैनेज करुले जो मैंने पैसा पत्र खाई कहते हैं। तृतीय एंगलटा कहते जेहतु गोटे प्रोफेशनल सिंगर थे कौन लोक विष देकी स्लो पॉइजन देकी मारिदेवार गोटे आशंका कर 3टा आधार बर्तमान एफआईआर होती। ये 3टा आधार अलरेडी जो जेहेतु शशुर घर एगेन्स्ट किसी केस फेस होता तेणु से पर्टिकुलर पुलिस एंगल कर इन्वेस्टिगेशन कर कौन होता है। द्वितीय कथा जो बर्तमान कहते आर्थिक अनियमित आर्थिक हेरफेर कहते हैं पुलिस बर्तमान से अनुसार एफआईआर भी रेजिस्ट्रेशन से अनुसार से पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर। तृतीय जिन क्लारिफाई करने चाहूँ जोटा कि विष देती विष देकी मारिदेवार अभियोग ये पर्टिकुलर आस्पेक्टा जेहेतु पर्टिकुलर बडीटा पोस्टमॉर्टम से पर्टिकुलर समय होना जदि से पाखे मध्य 2-3 दिन पूर्व हस्पिटालाइज थे जहाँ भी मेडिकल ब्लड टेस्ट होता से गुड़ा सब अदर आस्पेक्ट होता बॉडी इन्फेक्शन कौन अच्छी बॉडी अलग पार्ट के इन्फेक्टेड होती से पार्ट पर इन्वेस्टिगेशन होता निश्चित विष पर होता कि बर्तमान परिस्थिति जेहतु बर्तमान आलिगेसन होती निश्चित पुलिस चाहिए से पार्ट को इन्वेस्टिगेशन करने बॉडी जोटा कि बर्तमान कवर भितर कफिन भितर अच्छी रिकवर कर बॉडी 3टा मेनली 3टा जिन बोन मेरो बोन और विसरा ये 3टा कलेक्ट कर 3टा कलेक्ट कर निश्चित स्पेसिफिक भाव में फोरेंसिक लैब को पठेब केमिकल एक्समिनेशन करने यही पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट रे कौन प्रकार विषर प्रभाव अच्छी कि ना आ जदि से आसला विषर प्रभाव अच्छी बोलिकी तो से अनुसार किए कौन कर पार्ट इन्वेस्टिगेशन करके लाइट रे इन्वेस्टिगेशन